We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on The Remnant's Call. Attention, everybody, to what's going on. Pongan atención para lo que está pasando. The Remnant's Call, End Time News Prophecy. El llamado remanente, profecías de fin de los tiempos. Israel News. Noticias de Israel. Israel is getting ready for war. Israel se está preparando para la guerra. They put aside $2.9 billion this year Ellos reservaron 2.9 billones este año. Let me say that number again. Déjame decirte este número otra vez. $2.9 billion 2.9 billones este año for an attack on Iran. para un ataque en Irán. Get ready, everybody. Prepárense. They're going to do it sometime this year. Van a hacerlo en algún momento este año. In the next story, La próxima historia. their border with Syria is really heating up. Los límites con Siria se está poniendo mal. Okay, the Syrian people are shooting rockets into Israel, La gente siria está disparando misiles hasta Israel. and this is a daily thing that's going on now. Y estos ataques son a diarios. So Israel has had to respond. Israel ha tenido que responder a estos ataques. And there you see a tank firing a shell into Syria, Y puedes ver esta fotografía, este tanque disparando en contra de Siria. which is a really cool picture. Que es una foto sorprendente. Okay, in our next story, La próxima historia. on Israel's border with Syria, En los límites de Siria, the Israeli patrol was patrolling Israel's side of the border, los soldados estaban haciendo vigilancia en el borde de Israel entre Siria. and welcome back, Libio. Welcome back. Everybody say hello to Libio. Hi. Oh, he's been eating good. He went to Mama's house. And 4 soldiers were wounded with a detonation device. 4 soldados fueron malheridos con esta explosión. Okay, so it's really heating up over there. Esta situación se está poniendo fuerte. And this story is your biggest story, everybody. Y esta historia es la noticia más grande. That's the Israeli defense minister. Este es el ministro de Defensa israelí. He said this week Él dijo esta semana that Israel can no longer depend on the United States. que Israel ya no puede depender de los Estados Unidos, Because the United States is weak internationally. porque Estados Unidos es débil internacionalmente, That we must stand alone. que debemos defendernos solos. That's the prophecy, everybody. Esta es una profecía. That's letting you know everything's about to happen. Esto te está dejando saber que algo está a punto de pasar. That man saying that right there. Este hombre que lo dice allí mismo. He's the head of all of Israel's military. Él es la cabeza de toda la milicia israelí. That is a prophecy that was written well over 2,000 years ago. Esta es una profecía que estuvo escrito 2000 años atrás, That we can't count on anybody else except ourselves and our God. pero que no podemos contar con nadie excepto nosotros y Dios. In our next story, anti-Semitism. La próxima historia, antisemitismo. Here was a lovely thing that happened here in the United States. Esto es algo maravilloso que pasa aquí en Estados Unidos. This happened in the state of Minnesota. Esto pasó en el estado de Minnesota. There you see the Nazi swastika in the picture. Ves en esta fotografía la suástica nazi. You see a man dressed as an SS officer. Ves un hombre que está vestido como un soldado nazi. They were having a Nazi dinner in Minnesota. Estuvieron organizando una cena nazi en Minnesota.
Now, why is this so important? ¿Por qué esto es tan importante? Our brother Victor asked a question a few weeks ago in Bible study. Nuestro hermano Víctor preguntó esto en nuestro estudio bíblico unas semanas And it atrás. was a good question. Y fue una pregunta muy buena. Why do we care so much about how many Jews died in the Holocaust? ¿Por qué nos importa tanto cuántos judíos murieron en el Holocausto? Didn't a lot of Russians die? ¿No muchos rusos murieron? A lot of Polish people die? ¿Mucha gente polaca? Yes, they did. Sí, murieron. But when you take the population of Russia Pero cuando tomaste la gente de Rusia, and how many died in World War II, ¿y cuántos murieron en la Segunda Guerra? the population of Russia that died La población rusa que murió was 2.8%. era 2.8%. How many of the Jews died in World War II? ¿Cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial? 90%. El 90% de los judíos. Over 6 million, 6.3 million Jews. 90% of the Jews died. 90% de judíos, como 6.3 millones de judíos murieron. 4% of the Polish people died. 4% de la gente polaca murió. 2.8% of the Russians died. 2.8 de los rusos murieron. But 90% of the Jews. Pero 90% de la gente judía. So when anybody who knows anything sees a swastika, Cuando alguien que sabe algo y ve una suástica, what you see on the picture up there, lo que ves en la fotografía, you know something bad is about to happen. tú sabes que algo malo está a punto de pasar. In the next story, La próxima historia. in the country of Latvia, En el país de Latvia, they were celebrating World War II this past week. estuvieron celebrando la Segunda Guerra Mundial esta But they semana were pasada. celebrating that they sided with the Nazis. Estaban celebrando que ellos estuvieron a favor de los nazis And they were paying tribute to Hitler y estaban pagando tributo a Hitler and the Nazi party at this parade this week in Latvia. y al partido nazi esta semana en Latvia. In our anti-Christian segment, En nuestro segmento de anticristianismo, an Egyptian man got arrested un hombre egipcio fue arrestado and beaten y golpeado because he had a tattoo on his arm porque él tenía un tatuaje en su brazo while living in Egypt mientras vivía en Egipto, of the Star of David on his arm. de la estrella de David en su brazo, And he had pictures of Israel in his computer. y tenía fotografías de Israel en su computadora. So he was beaten just because of that, Él fue golpeado solo por esa razón, because he was a Christian in Egypt. porque él es un cristiano en Egipto. Now let's get to the end time prophecies. Ahora vamos a ver la sección de profecía de fin de Ripped los from the tiempos, headlines. arrancada de los encabezados. In our first prophecy, we're going to do a nice story. Nuestra primera historia es una historia bonita. In the prophecy in Isaiah chapter 51, verse 3, En la profecía de Isaías 51, verso 3, Jehovah said, when I bring you back to the land, Jehová dice, cuando te traiga a la tierra, the desert's going to bloom and have water in it. los desiertos florecerán y tendrán agua. Here is a picture Esta fotografía of the desert in Israel. del desierto en Israel. In the Zin desert, there is water. En el desierto de Zin hay agua. There's a prophecy right there in front of your eyes this week. Hay una profecía enfrente de sus ojos esta semana. And the rest of the 23 nations of the Muslims that surround Israel, Y el resto de las 33 naciones musulmanes que están rodeando a Israel they're in drought. They have no water. están en sequía, no tienen agua. But the prophecy here is your desert's going to bloom with water. Pero en esta profecía dice que tus desiertos florecerán con agua. All right, everybody pay attention now to really what's going on too. Ahora pongamos atención, vamos a ver algo que está pasando. Because if we could believe that the desert was going to bloom with water, Porque si creemos que el desierto iba a florecer agua, we better believe the other stuff about prophecy too. es mejor que creamos lo que está pasando en la profecía. Yeshua warns us in Matthew 24, verse 7, Yeshua nos advierte en Mateo 24:7 that there's going to be wars like never before que at van the a end of time. que van a haber guerras como nunca las ha habido en el fin de los tiempos. Here in the Ukraine, Aquí en Ucrania they've called up pretty much most of their army llamaron a la mayoría de su ejército because Russia is about to invade the rest of the country. porque Rusia está a punto de invadir el resto del país. So they called up 40,000 reservists Ellos llamaron a 40,000 reservistas to get ready for a war. para que se preparen para una guerra. In the next story, La próxima historia.
The Russians are building up their military on the border of the Ukraine. Los rusos están juntando a su milicia en el límite de Ucrania, Getting ready to take over the rest of the country. preparándose para tomar el resto del país. In the next story, La próxima historia. the Russians are also building up their military there by the country of Georgia. Los rusos también están reuniendo su ejército en el límite con Georgia. I want to take notice of the orange country there, that's the Ukraine. Vean el país que está en anaranjado es Ucrania. The ivory colored, that's Russia. El color amarillo pálido es Rusia. And the green one is Georgia. Y el país que está de verde y líneas rojas es Georgia. And the blue one in the bottom right-hand corner, Y el país que está de color azul en la parte de abajo de la fotografía. that's Iran, Esto es Irán, who Russia's been giving nuclear bombs to, que Rusia ha or estado nuclear dándole technology. bombas nucleares y tecnología nuclear. And you got those two little nations that will not be able to withstand the Russians. Y ven esas otras dos naciones pequeñas que no van a poder estar en contra de Rusia. The Russians are about to take over Georgia like they did in 2008. Los rusos están a punto de tomar Georgia también como lo hicieron en el 2008. But this time they're going to stay there. Pero esta vez se van a quedar allí. Why do you think they want to be there? ¿Por qué crees que ellos quieren hacer esto? They're getting closer to Israel, everybody. Se están acercando a Israel. I mean, they don't need oil, they have natural gas. Ellos no necesitan petróleo, ellos tienen gas natural. Russia is the biggest exporter of natural gas in the entire world. Rusia es el mayor exportador de gas natural en el mundo. Why would they want to take over these nations? ¿Por qué ellos querrían ganarse todas estas naciones? You'll see in today's message. Vas a ver en el mensaje de hoy. In the next story, La próxima historia, there you see a Spanish man in the forefront ves un hombre español en la parte de al frente and Vladimir Putin in the middle. y Vladimir Putin en el medio. The Russians are sending ships, naval vessels, Los rusos están enviando buques navales y buques and long-range nuclear bombers y bombarderos nucleares de largo alcance to Cuba, Venezuela, and Nicaragua. para Cuba, Venezuela y Nicaragua. Get ready, everybody. Prepárense, There's nobody stopping them. no hay nadie deteniéndolo. And here in America, Y aquí en América, instead of getting ready for war, en vez de prepararse para la guerra, our wonderful Muslim president nuestro maravilloso presidente musulmán has told 91 lieutenant colonels les ha dicho a 90 coroneles and 131 colonels y 131 coroneles, 90 tenientes coroneles y 131 coroneles to retire. que se retiren. He's taking out all the leadership of our military, all the older guys. Está él retirando a todo el liderazgo antiguo de la milicia de Estados Unidos. All these men who have been in war. Todos estos hombres que han estado en guerra. So when war does happen, Cuando la guerra pase, young people won't know what to do. la gente joven no va a saber qué hacer. They will not be as trained. No son entrenados apropiadamente. Every other military in the world is building up, Toda la milicia en el mundo se está reforzando, but ours is coming down. pero nuestra milicia está decayendo. And that comes from our secular leadership. Y esto pasa por nuestro liderazgo secular. In the next prophecy, En la próxima profecía, God says, if you don't follow his ways, Dios dice, si no sigues sus caminos, I'm going to take away your money. In Deuteronomy 28, verse 15. en Deuteronomio 28:15 dice que te va a quitar todo el dinero. In this next story, En esta próxima historia, China and New Zealand made an agreement this week. China y Nueva Zelanda comenzaron un intercambio directo del dinero monetario. They are no longer going to trade in the dollar. Ya no intercambiarán con dólares. They're going to trade in the Chinese yuan dollar. Ahora van a utilizar el dinero chino, el yuan. There are two things that protected America Hay dos cosas que protegían a in América secular thought. en pensamiento secular. Our military Nuestra milicia and our money. y el dinero. This is the beginning of the end. Este es el comienzo del final. They start trading
with the Chinese yuan. comenzaron a intercambiar con el dinero chino. Who's the biggest economy in the world right now? ¿Cuál es la gran economía mundial en este momento? China. La China. So now there's a country trading no longer in the dollar. Ahora Two. ya tenemos dos países que ya no están intercambiando con el dólar. In this next story, En esta próxima historia, this is a very baffling story. esta es una historia muy sorprendente. There you see a bunch of names there in the blue. Ves muchos nombres en el azul, con el color azul. From January 26th through March 12th, Desde enero 26 hasta marzo 12, all these people who used to work in the banking industry, toda esta gente que trabajaba en la industria bancaria, who were very high up in the banking industry, que eran personalidades altas en la industria del banco, they supposedly are all committing suicide. supuestamente todos ellos cometieron suicidio. Something very bad is going on. Algo malo está pasando aquí. People jumping, the vice president of JP Morgan jumping off of his building. El vicepresidente de JP Morgan saltó del edificio. A trader in Syosset, New York, jumping in front of a train. Otra persona en Nueva York que saltó enfrente del tren en Nueva York. Another JP Morgan person jumping off a 30-story building. Otra persona de JP Morgan que saltó del edificio. Something very bad is going on, people. Algo malo está pasando. But if you read the book of Revelation, you'll see exactly what it Pero is. si lees en el libro de Revelaciones vas a saber de qué se trata. In Deuteronomy 28, verse 20, En Deuteronomio 28, verso the Lord 20, says you're going to be destroyed el Señor dice vas a ser destruido when you don't follow his ways. cuando no sigues sus caminos. And he's going to send diseases that are going to just, wipe you out. Y Él va a enviar enfermedades que te van a fulminar. And he's also going to send destruction of your economy. Y va a mandar también la destrucción de la economía. There was a report that came out by the government this week Hubo un reporte que vino del gobierno esta semana that if there is a small scale attack que si hay un ataque de pequeña escala on our power grid in the United States, en nuestro sistema eléctrico en Estados Unidos, if they destroy 9 substations, si ellos destruyeran 9 subestaciones eléctricas, the whole power grid can go down. toda la electricidad a nivel nacional puede caer. It'll knock us back into the 18th century, everybody. Nos regresaría de vuelta al siglo XIX. Now, why is that important to know? ¿Por qué esto es importante saber? Because in the next prophecy, Porque en la próxima profecía, from Psalm 127, verse 1, en Salmo 27, verso 1, unless God protects the house, a no ser que Dios proteja la casa, the watchmen watch in vain. los atalayas vigilan en vano. Everybody's been hearing a story about this missing airplane, right? Todos han escuchado acerca de esta aerolínea, este avión que está perdido. The Israelis have a theory. Los israelíes tienen una teoría. The plane didn't crash. El avión no explotó. No This se is the destruyó. largest airplane you can get. Este es un avión grande, el avión de gran capacidad que puedes obtener. It's a 777. Es un 777. The last reported radar contact with this plane El último contacto de radar reportado con este avión was heading for Pakistan. era que se estaba encaminando hasta Pakistán. Now, what you do with the airplane Ahora lo que haces con el avión is you change what it looks like on the outside. es que puedes cambiar cómo se mira en lo de afuera, You take out everything on the inside, quitas todo lo de adentro and you put a nuclear device inside the airplane. y puedes poner una arma nuclear dentro del avión. You fly it over the center of the United States, Si lo vuelas en el centro de los Estados Unidos and you explode it. y lo haces explotar, What happens? ¿qué pasa con esto? Knocks out all the power. Destruirá todo el poder. From electricidad. New York to California. Desde Nueva York hasta California. This plane didn't crash, people. Este avión no explotó. Get ready. Prepárense. It's all about to happen. Está. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website,
bethgoim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. See, La próxima teoría, noticia. Revelation 13, verse 16 En Revelaciones 13, verso 16. talks about getting the mark of the beast. Habla de tener la marca de la bestia. Now, you say, I'm not going to take this mark. Tú dices, yo no voy a tomar esta marca. Here's a story out of California. Esta es una historia de California. If you get arrested, Si a ti te arrestan, even if you don't get convicted, aunque no seas convicto, if you're arrested for something that's a felony, even if you didn't do anything, si tú fuiste arrestado por un crimen, aunque no seas, aunque no te condenen, you have to give a DNA sample, vas a tener tú que dar una prueba de DNA, even if you're found innocent. aunque se te encuentre inocente. Why would that be? ¿Por qué podría esto pasar? Where's the third largest population of the Jews in the United States? ¿Dónde está la población más grande de judíos en Estados Unidos? California. En California. La So tercera. even if you're not guilty, Aunque no seas culpable, if you're just arrested si solo se te arrestó on a fake charge of a felony, en un cargo que no existe de un crimen, the law has been upheld la ley se ha puesto by an 11-panel judge thing por medio de un panel de 11 jueces that they're going to take your DNA, que van a tomar tu prueba de ADN, whether you like it or not. aunque te guste o no. California is broke, everybody. They're in bankruptcy. California está en bancarrota. Why would you logically want to spend that much money? ¿Por qué lógicamente tú quisieras gastar todo ese dinero? At minimum, it's $99. Lo mínimo es $99. What would be the logic behind this? ¿Cuál sería la lógica detrás de todo esto? Revelation 13, verse 16 would be the logic. Revelaciones 13:16 sería lo lógico. See what's happening, people? Si ves lo que está pasando. Now here's another really big one. Ahora esta es otra historia. grande. Deuteronomy 28, verse 25. Deuteronomio 28, verso 25. That you're going to be defeated before your enemies. Vas a ser derrotado en frente de tus enemigos. There was something that happened this past Friday. Hubo algo que sucedió este viernes pasado. There was something very demonic that happened. Es algo muy satánico que pasó. Last week on our website during Shabbat, La semana pasada durante Shabbat we had 215 people online with us. tuvimos 215 personas en línea con nosotros. Something President Barack Hussein, the Muslim, did last week. Algo que el presidente musulmán Barack Hussein hizo. He signed away America's governance over our internet Él firmó una manera de gobernar nuestro Internet to the United Nations. para que las Naciones Unidas tome cargo. He signed it away last Friday. Él firmó el viernes pasado. There's countries that you can't get internet access on. Hay países donde no puedes tener acceso al Internet. Why do you think he did something like that? ¿Por qué crees que él hizo algo así? To stop the gospel from going out. Para detener que el Evangelio salga a las naciones. Welcome to the party, everybody. Bienvenidos a la fiesta. Next story. La próxima historia. Deuteronomy 28, verse 22, the Lord said, I'm going to strike you down with sickness. Deuteronomio 28, verso 22 dice, te voy a golpear con enfermedades. In New Mexico, En Nuevo México, because we've been getting rid of all the leadership,
porque nos hemos estado deshaciendo de todo el liderazgo In the military, y los they've ejércitos been having a lot of leaks of radiation. han tenido muchos liqueos en radiación. What happens when radiation leaks into the air? ¿Qué pasa cuando la radiación se gotea y está en el aire? You breathe it in. Lo respiras. You get cancer. Tú tendrás cáncer. Obamacare doesn't pay for cancer treatment. Y Obamacare no cubre por el tratamiento de cáncer. Ask anybody who used to have health insurance. Pregunta a alguien que tenía seguro médico. So what does the Lord say? ¿Qué dice el Señor? I'm going to let you die. Te voy a dejar morir. And why am I going to let you die? ¿Y por qué te voy a dejar morir? Because of this next two prophecies. Por estas próximas dos profecías. In Revelation 22 verse 15, En Revelaciones 22, verso 15. he says, outside of heaven are certain people. Dice que afuera del cielo hay ciertas personas. Drug addicts are outside of heaven. Drogadictos están afuera del cielo. In this next story, Y en esta próxima historia, the person that's in charge of the narcotics in America, la persona que está a cargo de los narcóticos aquí en América, he said because Obama's been cutting our budget, dijo que porque Obama ha cortado los fondos, we only stopped 26% of the drug shipments coming into America. hemos solo detenido 26% de los envíos de droga que vienen a América. 74% of all the cocaine is getting through. 70% de la cocaína está entrando a Estados Unidos. And it's getting through because we want it. Y está entrando porque lo queremos. So the Lord says, you know what? El Señor dice, ¿sabes qué? Don't worry, you're going to need it soon. No te preocupes porque vas a necesitarlo después. Because when you got cancer Porque cuando tengas cáncer and there's no medicine, y no haya medicina, you're going to want that cocaine. vas a querer esa cocaína. Just tap the stapler forward, Stephen. It gets stuck. Okay. And then in the next story, Y la próxima historia, Leviticus 11, Levíticos 11, verse 7 and 8. versos 7 y 8. The Lord said, don't eat pig. El Señor dice, no comas cerdo. Don't eat the piggy poo. No comas el cerdo. So you know what? People don't want to listen. La gente no quiere escuchar. So the Lord is sending a virus El Señor está mandando un virus to start killing all the pigs. para comenzar a matar todos los A lot cerdos. of people eat a lot of pig. Mucha gente come mucho cerdo. There's this virus that's killing the pigs, and it's in 27 states. Ha habido un virus que ha estado matando a los cerdos en 27 estados ya. So you may not want to keep eating pig because this virus is going to kill you too. Quizá no quieras comer al cerdo porque este virus también te va a matar a ti. Okay? And here in the next story, Y en esta próxima historia, in the tickle my ear please story, en la historia Oídos Cosquillosos, put a little feather there, tickle my ear. And 2 Timothy 4:3 says in the end, people are not going to listen to the Torah. en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3 dice que al fin de los tiempos la gente no querrá escuchar de la Torah. One of the biggest selling books out there on the market right now Uno de los libros que se están vendiendo mucho en el mercado ahora is this book, 50 Shades of Grey. es este libro 50 shades, sombras de gris. Okay? It's a pornographic book. Es un libro pornográfico, But the Barna Group, which is a Christian organization, pero la organización cristiana Barna Group did a study. hizo un estudio And they said there are many Christian women as secular women reading this book. que hay tantas mujeres cristianas como mujeres seculares que han leído este libro. Good job, church. Buen trabajo, I'm iglesia. sure the Lord is happy with the women reading pornography. Estoy seguro que Dios está feliz con las mujeres leyendo pornografía. Here in Deuteronomy 27, En Deuteronomio in 27, this next prophecy, en esta próxima profecía, the Lord said, when you go into the land, the promised land, el Señor dice que cuando vayas a la tierra prometida, I want you to write the 10 Commandments. quiero que escribas los 10 Actually, it mandamientos. says write the entire Torah. Dice que tenemos que escribir toda la And Torah put it at your border. y ponerla en los límites del So anybody país. coming in will see what your laws are. Así cualquiera que entre verá cuáles son las leyes. Well, here the pagan satanic witches have filed suits
En estas brujas paganas satánicas han estado demandando against the New Mexico City en contra de la ciudad de Nuevo México because they put up the 10 Commandments. porque pusieron los 10 mandamientos. I say the witch comes into that city, Yo diría, si esa bruja viene a esta ciudad, let's have a good old-fashioned witch burning. tengamos una That's la what my manera God antigua de says. quemar a las brujas. Eso You dice Dios. want us to follow Satan? We'll send them to you. Que las enviemos a quemar. You don't like it? Too bad. No te gusta quemar. These are the rules. Estas son You las don't like it? reglas. Don't come. No te gusta, no As vengas. my daddy used to say, Eso es lo que mi papá my decía. house, my rules. Mi casa, mis You don't reglas. like it? There's the door. Don't let it hit you on the tuchus as No- you leave. No te gusta, puedes irte y que no te golpee la puerta. We need to start standing like that. Tenemos que comenzar a levantarnos así. We need to be as forceful as that. Tenemos que tener fuerza como así. I'm gonna say, remember the Salem witch trials? Voy a decir, ¿recuerdas los juicios de Salem? Come to my town, pagan witch, Ven hasta mi ciudad, tu and bruja pagana. we're gonna torque you up just like days of old, Y te vamos a aprender como esos días, because the Lord said to. porque el Señor lo dice. And that's the last story. Y esa es la última. But there's a historia. lot more. Pero hay muchas más noticias. But if you're out there, Pero si estás you afuera, 215 people, ustedes, 215 personas, there were not too many of you that donated. no hubieron muchos de ustedes que donaron. Hit the donate button. Presiona el botón de donar. Send $1. Manda $1. Send $5. Manda $5. $50. $50. $500. $500. $5 million. $5 millones de dólares. Maybe $500,000. Quizá $500,000. Okay? And if you don't have a credit card Y si no tienes tarjeta or a de debit crédito card, o tarjeta de you débito, can mail it to us like the lady in Canada did. puedes enviarnos a nosotros como la dama en Canadá. And you can mail it to Beth Goyim, Y puedes enviarlo a Beth Goyim, 20-26 Industrial Avenue, 20-26 Industrial Avenue, Fairview, New Jersey, Fairview, New Jersey, 07022. o 07022, 07022.